Pick lang ato ang restaurant. So anyway, we are here to talk about pickleball here in Carmen. Okay. The most So famous sport. Meta. Marag Meta Sports. Meta. So, I myself a fan of sports. Then tawag ka ni, I'm one of those, kumbaga ka nang dili man siya hater sa sports nga pickleball, pero Hater makadati. basher lang. Sabi niya, bading daw yung mga nagpipikil ball. Ayun pa ni. Hello! Kaya Pero tignan mo ngayon. Ano Okay. oras na? So, since na-brought up ang pickleball, especially diri sa Carmen, no? So, ako ang gusto istoryahon si Hannah Choi. Sa wala nakabalo, si Hannah Choi is a BPED student, right? Sige daw, tagayin mo background sa imo ang course. Yeah. Bachelor of Physical Education, it talks about the physical education itself. Na ang gina-focus namin is sports, physical education, music, arts. Kahit hindi dapat siya kasali, nasali na din. Okay, so Sinali. sinali na lang. sinali na lang. Tawagan ni. As far as I know, kay Hannah Murag, isa sila Hannah sa mga pioneer or beta Over. player sa Over. pickleball sa Medyo lang. university or sa Kabakan. Sa USM. Oh, USM. Sila So, sige daw, mangutan na daw ta. Han, kano sana introduce ang pickleball sa USM?